Hello guys! Good evening guys! Let's eat kulo cake guys! Mo guys, unsa ni guys? Kulo cake ni guys! Siya! Day himo ng kulo guys! Kulo kipares ni mama of cheese and oats milk. Gamay guys kay tamis sa magud siya. Guys naman ang kulo guys. Niya guys mo ni kigamay ni mama guys na himo sa kulo cake guys. Kayo guys. Ay mo ani guys. Unsa ra lutoon sang mama guys. Ani siya magluto og mga cake, banana cake, kulo cake, carrot cake, any cake. Basta way lingaw si mama guys, magluto-luto ra jud na siya sa para jud snack jud namo na guys. Lami kayo guys ang kikyo guys. Mao ra to guys. Thank you for watching. Kunta magluto pud mo guys. Bye.